Yo, what's up? Namis na matchan karon. Ano, bakit ka Mga nag-video apo. dyan? Mga vlogger, vlogger. Ah, vlogger ka pala? Kailan ka naging vlogger? Yesterday and right now. Yesterday. Maglang ang apo. Kani, apo ba ni? Apo ka na namatay dong? Yeah. Uy, ka day. Uy! Dili! Nakikiapo lagi ka. Parang ako, nakikaon. Paano yung gate crusher. Apo. Yang amiga mo? Really? Yes. Medyo kubo-uyog. Ako may gusto ko na amiga uyab na na. Namukata kayo. One word. Vlogger ako going. Baka may mahagip ka dyan, ha? Asus, no, mahagip ni apel siya sa vlog. Oh, natambay sa gawas oh. Bali mingawa. Bali wa ko'y parinti na namatay wa may nangari. Minaw na talaga, minaw mga millennials. Millennial. No. Speak English. Ay. Another term for Millennials. Lagwa pala yung Adria Luha. anong diriraman? Diras video. Personal on sa dagway. Uli na, ito kulme. Di ba? Kandudo. Hi guys, so welcome to my uncle's vlog. So Yeah. he is so foggy, so you should subscribe. Alright. Subscribe mo. Bali, maluhay mo. Baka i-post mo yun, Post mo na ako ulit. You and I. Akong bata nga walay buot oh. Wala daw kay buot dahil. Abo mo na siya kay naghead. Sorry! Don't speak bad words. Namusul sa kapilya. Ano ganin na lang? Kabuluan o. Uy, kabalo ka. Gani niya saan nag-comment. Lah, kita mo ka. Napatagil lang ko na sa akong bintoy. Gano'n, namutan na sa kong cellphone ba? Cellphone. Ito na yung special yung cellphone na. Dili, the content of my phone. Unsam na mo cellphone dahil? iPhone? Ala, yes! Ano ako iPhone talawa? Tibo ka na ng Apple wala kang ingkite. iPhone. Parang nag-iPhone. Tulo ka. iPhone. Dula mo kuan salang kugi. Nawa mo kabalon sa salang kugi ra. No, we don't know what that is. Yes. Muna dula sa unas batanon pa mi. Hatay mo, okay. Tayo dire sweet kami dua po dire oh. Kuan ka. Moonin, moonin. Wala akong kape. Kasi di masugod ila. Ato pula lagbakos ni. Magpapadali ako ikaw. 3 minutes pa man dali ra kay ni. Dili akong kuhan video 3 minutes na lang maabot ng 26. Dako ang kaon pero rin tambo ka kay pero buyag na anak ko. Matog di ni maniwang kay pero buyag pod. Matakot man ako dito. Ay, maging famous ako dito. Taro nga po Tagalog ko, klaro kay Bisaya ang Tagalog. Wrong spelling na, wrong grammar pagod. Ay, sinasadya ko kasi yun. Alam mo kasi, Hindi ako sanay mag-Tagalog. Masanay ako mag-English. how to speak English. Naglalaro sila guys. They are playing guys and I'm not. No, Christmas? Christmas tree? Look.
Saan man dula ah? Guess the... Music. So pag guess the music, wa may kadungog na music. Lodi ko din. Lodi na yun. Mapay mo guess the speaker. 3 words, 3 words. English. Boy. Boy. Man. Ana. People. Group. Friends. People dying. Oh. Ayun. Ay, 3 words na sa? Die for you. You and me die. You and me die. Agad na. Siguro. Ay. Kala kay mga Sakit ang aking tiyan. Oh no. Sura po yung kameraman ta sa eh. Ayun, Robin. Laro ko gato. Gaya ko eh. Gawin ang tigas. Dili ko to. Agay! Slipping to my finger. Kadiri ka manoy. One word. One word? 5 words. 5 words. 14? 14? Ah, 14 century? 14. Dili, 14 ka naman kanta ni Juan. Wala ko man sa kagakanta. Muna ako mga artista. Ay lang mo ulit. Buwa ka? Hindi na ako buta ulit. Luis, dali ko na ako ulit. Pasikat ka diyo. Juan! Minsan yung papa di Juan. Juan, Lucio. Ha? Ay, kampol. Ay na, mas daddy na yung... Okay na. Daddy. Man. Wala, hindi klase ko. Daddy Vincent eh. Ang sangkal. Me swim. 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 I swim, ha? Me swim. I swim. You swim. Selfish. I. Dalo. Dalo. Nagano ko pa yung gito bro. Ikaw. Ah, ikaw na dalo kang. Dili, ma'am. Sige na. Ay kani kay. Good. 3 words. 3 words. Good for you. Mora na para dili sila dukaon. Na good. Pero mga sugarol ba ni mga panchongiro ni sila panchongira, 5 lang kulay panchong. 3 words, 2 words, 1 word, 5 words. English, Tagalog. I see. I'm thinking about you. I'm thinking about you. Thinking of you. Among. I'm Init. I'm not for you. I'm not me. I'm not the one thinking for you. I'm not the one for you. I am not the one. I'm not the one. I'm not the one. I'm X1. I'm X1. I'm Iba ka word. I'm not the the one. I'm not the only one. Sa Malawi, mata ka malog. Bali mga bugua man ninyo eh. Ma-full story dyan kami. Ulo, man! I'm not the... Syllable na rin. I'm not now. Full. Sleeping. Stop. Sleeping to my finger. No, wala. Nobody. Nobody but you. Nobody gets... Nobody but you. Nobody gets me? Dili nobody but you dai. Sorry lang. Nobody but you. Nawag ko kami. Di na tumao. One word. Tagalog. Magbalik. Lahat lahat. In love. Single. Bibingka. Tayo. Wala tayo. English Tagalog. Kasi Tagalog, one word Tagalog. Lahat. Tayo. Tayong lahat. Pwede siya. Marami. Tayo. Lahat. Gusto na ka word, one word. Tao. Bagay. Tayo. Pinayan niyo. Taong gubat. Tayo. Taong gubat. Sarili. Salamang ka. Bibing mo. Salamang ka. Gusto
Exciting na. Sayo. Sayo. Kami. Tayo. Tagalog. Siya. Tayo. Siya lang. Gusto nila po siya. Sila. Sila. Sila ay. Lagi mapusko. Buti na po sila. Sila. Kita nila sila. Sila usara. Oh? Plural na, oh. Oh. Singular na sila. Oh, plural ba? Pull down. Pull down. Pull. Full bow. Pull. Comment below kung sakto mi, sayop sila, sayop mi. Full me. Full head. Full. First, Sagana. Down. Bend. Not. Pulling. Pulling me. Ang clue kasi ilang taon ako sa area. Saan? Pagbalik. Hoy, usa. Ah, awol? Hawod. Awod? Astig. Dili, yung sentence ka, syempre, mag-inamong lang para dili halata na hawod mo. Ah, nilata nga isog ka, oh. Dili! Serious? Sa. Dili, maayo mo kuma. Maayo sa syempre, mag-inamong lang para dili halata na hawod mo. Amo gani, hawod di ko na kinaisugan da sa ilang lugar ba. Ha? Kinaisugan. Maayo lagi, hawod. Wala siya hawod Kuma. kinaisugan sila ha. Kina. Isaya na kagalit, di ba sabi? Uy, next. Lalom pero na hawod ko na astig ba bang Wala ka flavor. isog ba kapli mo good. Oo. Lele bro, wala ka. Trending lele. Di ka mo artista? Sige na tag-vlog. Uy, nikat-kat na yung vlog. Ay, edit pa man ako nino, editor na ko, editor in chief. Editor in chief. Project President, Editor in chief. President editor in chief sa agad. Oo nga na siya. Sagad. Editor in chief is the highest rank and is similar to being a president in a classroom. And yeah. You don't know that? Ba? Yes. In Media Really? Club, our editor in chief is we call him our president also. So yeah. CEO mo eh. No. Kasi may CEO. CEO is like for me it's the second hand of the owner. Sa meaning sa CEO man. Ay, hindi pala. CEO. Okay. Oh. Hindi ko alam. Pass. Next question. Katiren, Ingreso, Olivares. Chip. Editor. Editor. Si, sana. Matulog. Mata pa ba na? Di naman na. Bakit ka ganyan? Wala nga naman, binuangan ba nato tinuod, manggod. In reality mo, sa. Uy, naundang na yung dula. Akat na po na eh. Igo na 13 minutes. Matay. Sige lang, kapainit. Wala ipapug. Kinis ila, sing lako-lako, man maniwang. Dres lilang kaya. Den? Ani uli, den Marvin, ano diretso sa? Si Marvin din ba? Diretso dire? Marvin? Tibula aga ni me. Uli, apa siya? Agan kanong gay-gay. Uli anak ni ko ano? Abunji. Dili ako istorya ato ha. Kailan mo, Boje? Boje, shit. Ada sa pakyot be? Kailan mo, Boje? Pakyot. Uy! Ako kape!
Sayo pa man, alas 11 pa. Oh, sayo. Ah, ay. Tingnan naman. Itong sa akong mudra. La 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 la. Dugan naman sila. Okay guys. Wait! Sheesh!